नियामतपुर जीटी रोड के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टली बड़ी दुर्घटना। आज शाम करीब 5 बजे आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत नियामतपुर जीटी रोड के पास एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से उसके नीचे रखे डस्टबिन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि डस्टबिन की काफी समय से सफाई नहीं हुई थी, जिससे उसमें जमा कचरे के कारण आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों से ट्रांसफार्मर का केबल भी जल गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कुल्टी थाना के नियामतपुर आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद बिजली विभाग की वैन मौके पर पहुंची, लेकिन तभी स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से ट्रांसफार्मर की शिकायत की जा रही थी, लेकिन बिजली विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आने के बाद आसनसोल से एक फायर इंजन भी मौके पर पहुंचा। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी देखी गई। ঘটনা সবথেকে আগে আমি বলবো এটা ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট গাফিলতি। আমরা এখানে লোকাল বাসিন্দা বরাবর থেকে যে স্পার্কিং হয়, আপনারা সবাই জানেন যে বিগত 8 দিন ধরে কোনো আবর্জনা তোলা হচ্ছিল না, স্ট্রাইক চলছিল আমাদের সাফাই কর্মীদের। তাই জন্য এখানে আবর্জনা অনেক বেশি ছিল, স্পার্কিং হয়েছে, শুকনো কাগজ ছিল, পুরো মার্কেট এখানে ফেলা হয়। ওই স্পার্কটা উপর দিকে পড়ে এখানে আগে আবর্জনাতে আগুন ধরে, তার দিয়ে তারপর এই সার্কিট বোর্ডে আগুন ধরে এত বিপত্তিটা ঘটে। এরপর আপনারা কি করলেন? আমরা কি করলাম, আমরা ফায়ার ব্রিগেডের অপেক্ষা করলাম। ফায়ার ব্রিগেড আসেনি, আশেপাশের দোকানদারদের কাছে ফায়ার এক্সটিংগুইশারটা নিয়ে এসে আমরা নিজেই উদ্যোগ নিয়ে, লোকাল বাসিন্দার উদ্যোগ নিয়ে এটাকে আমরা নিভালাম। পুলিশও ছিলেন আমাদের সাথে, কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড আমাদেরকে চাই যে কুলটির মধ্যে একটা ফায়ার স্টেশন হওয়া উচিত।